cross-examination gikan sa affirmative side Brad Ernesto Luar ngadto sa negative side Brad Wendell Kalibong. Okay, pangutana. Okay. Sa Ezekiel 20 versikulo 12, ingon din dugang paniini gihatag ko usab kanila ang adlaw ipapahulay aron tamdo nila ingon nga usa ka ilhanan tali kanako ug kanila. Ako pangutana, kinsa may naghatag ani nga ako nga nagpapahulay, ang katubang ingon nimo nga Satanas o ang Dios? Bueno, wag gid mag-ingon na naag sa Saturday, wa na mag-ingog Sabado. Andi ang Ezekiel kapitulo 20 versikulo 12. Wa po na mag-ingon nga adlong igpapahulay sa mga Hudiyo o sa mga Kristiyanos. Busa dili na mo haom sa tima nato. Okay. Follow up. Okay, sunod nga pangutana. Kay dili man di ay ni siya haom ngadto sa mga Hudiyo, asam rin ni siya gipahinungod? Balikon ako ang akong tubag. Ang imong gikutlo diha sa 20:12 nga gihatag ang adlong igpapahulay. Wa kay mabasa nga adlong Sabado na sumala sa tima nga adlong igpapahulay sa mga Hudiyo ug sa mga Kristiyanos. Busa dili na muhaom nga bersikulo sa tima nga atong gidibatihan. Okay. Pero ayon ka nga ang adlaw ipapahulay kini siya referado ni ngadto sa Israel. Niyan tubag, dili ko muuyon nga kanana ang timaha, kana nga bersikulo mo imong gamiton tungod kay wa muhaom sa tima nga atong gipirmahan. Kung dili gini pahaom sa tima ayon ka ani. Ang akong tubag mo ning niya, ang tima nato nag-ingon, pamatud-an mo nga ang adlong Sabado, adlong igpapahulay sa mga Hudiyo o mga Kristiyanos. Kanana ang 20:12, wa gyud na maghisgot, sumalas tima busa di kumuyon. Sa ato pa dili ni siya referido lagi ngadto sa mga Israel. Ako nang gitubag nga dili wala magibasa na naa nga Sabado, wala ko'y mabasa nga iya na sa mga Kristiyanos, dili na haom sa tima nga atong Kay ituman. dili man asam ni siya gipahinungod. Yeah. Sa dili Hudiyo o sa mga hintil? Niya akong tubag, ako naman ang gitubag. Niya, kanang na ang imong gigamit, dili na mo haom sa tima nga atong gidebatihan. Okay. Ang tima manggod nga atong gidebatihan, nag-ingon, nga ang Sabado, adlong igpapahulay sa mga Hudiyo ug mga Kristiyanos. Ang imong gigamit diha, way mabasa ang adlong Sabado, igpapahulay sa mga Hudiyo ug mga Kristiyanos, mao nang akong gisupak ang imong paggamit, ana. So, ang iyang tubag, di siya mo yun, kay kanang text ng gigamit, di mo haom sa mong tima. Okay. Kaya dili man siya mo ayon, balinta. Balin. Sa bersikulo kapitulo 22 bersikulo 26. Ako basahon. Ingon sa dinhi, gisupak sa mga pare ang akong balaod o gipasipad ang akong balaang butang. Nagsama kaalang kanila ang mga butang nga balaan ug ang dili balaan, hinlo ug ang dili hinlo. Wala sila wala nila panumbalinga ang akong mga adlang ipapulay. Asa mo sa gipahinungod? Bueno, salamat kayo sa maong pangutana. Dili gyud po na haom sa tima. Kay ang tima gud nato, pamatud-an nimo nga ang adlong Sabado mao ang adlong igpapahulay sa mga Hudiyo ug mga Kristiyanos. Ang imong gigamit 22-26, wala mag-inguna nga ang Sabado adlong igpapahulay sa mga Hudiyo ug mga Kristiyanos. Ug wa ta magpirmahay dire nga pamatud-an nimo nga ang mga pari nagsupak. Okay, gamay lang, gamay ha. Klaro lang. Mas mayon, pwede mo rin kag pangutana ay nalagbasa. Then akong advice nimo, ang tekstong giba gamit ganihan pagpabarog mo to gamitas pangutana. Okay. Okay, go ahead. Ay nalagbasa drin sa pangutana. Sa Exodo 20 bersikulo 8 ako tagibasa ganina. Okay. Kato siya nga adlaw hinumduman mo ang adlaw ipapahulay. Dili ba to sa referido sa Kristiyanos o sa mga Hudiyo? Niya ang tubag. Ikaw mo ay nag-ingon kaganihan sa akong pangutana nga dili mabasa diha nga apil ang mga Kristiyanos. Ug wa po tay mabasa diha nga nag-ingon nga adlong igpapahulay Sabado nang naa. Ug wa po tay mabasa nga adlong igpapahulay na sa mga Kristiyanos. Okay. Sunod pangutana. Ang Diyos sa mga Kristiyanos o ang Diyos sa mga Hudiyo dili ba mga orang nga Diyos? Bueno, dili gyud nato tima na naa nga ang Dios sa mga Hudiyo ug Dios sa mga Kristiyanos mao ra nga Dios. Ang tima nato pamatud-an mo nga ang Sabado mao ang adlong igpapahulay sa mga Hudiyo ug mga Kristiyanos. So, balik sa tima palihog. Balik sa tema. Okay. Ang Juan Kapitulo 5 imo gibasa karon.
nga ingon ka nga si Jesus Christ mao nagbungkag og naglapas sa adlaw papahulay, tinuod ba? Bueno, ang nasulat niya, ang gasulat ana si San Juan. Ningon siya, kini ang hinungdan nganong ang mga Hudiyo nagtinguha pagpatay kang Kristo kay gibungkag niya ang adlaw Sabado. Tinuon niya nasulat na. Tinuod nga nasulat pero dili siya nagbungkag. Si Niyan Kristo. tubag. Si San Juan mo'y ni testify pinaagi siyang pagsulat. Wala siya mag-ingon nga ang mga Hudiyo mo'y nagbungkag o pasangil sa mga Hudiyo. Wa gyud na giingon ni San Juan. O tumo-tumo sa mga Hudiyo. Wa po na giingon ni San Juan. Pero ayon ka nga gilapas nimo ang adlaw papahulay, ayon ka nga Hudiyo nagsulti ang gilapas nimo dili si Kristo naglapas. Si San Juan, Hudiyo, si San Juan tinun-an sa atong Ginoo, o si San Juan mo'y author ana, siya ang nagsulat. Kini ang hinungdan nganong ang mga Hudiyo nagtinguha pagpatay kang Kristo kay gibungkag niya ang adlaw Sabado. Pahayag na ni San Juan. Mabasa ba nga sa imong gibasang bersikulo ganina nga si Jesus ginagbungkag ang kuan adlaw papahulay? Bueno, ato nang nabasa Vulgata Latina Biblia. Si San Juan mo'y nag-ingon ana na. Juan Kapitulo 5 versikulo 18. Kini ang hinungdan. Si San Juan mo'y nag-ingon na. Kini ang hinungdan. Nganong ang mga Hudiyo nagtinguha pagpatay kang Kristo. Kay gibungkag niya ang adlaw Sabado. Og nagpatuo siya nga siya ang anak sa Dios. Wala gigiingon diha nga tumo-tumo na. Follow up. Okay. Pwede ba atong ako basahon? Ano yung Question. basa? Kaya pangutana. Ano ito cross-examine? Okay. Diretso sa Pangutana. Nabasa ba nimo gidirekta nga si Jesus mao nag-ingon nga ako gibungkag o pasangil lang to sa mga Hudiyo? Bueno, wala tayo mabasa nga pasangil sa mga Hudiyo. Si San Juan mo'y nagsulat Pero ana. dili si Jesus mao nagkuhan. Si San Juan ang sinulat sa mga apostoles, sugo na ni Ginoong Hesus, tudloi sila sa tanan nga inyo nakatunan kanako. San Mateo 28:19-20. Og tipik og bahin sa ilang nakatunan ilan ang gisulat. Okay. Follow up. Okay. Follow up pangutana. Okay. Sa Mateo 5:17, wala mo ni si Jesus Christ aron sa pagbungkag sa kasuguan. Asa mo tinuod ani? Kaning Juan 5:18 o kanang Mateo Kapitulo 5:17? Bueno, salamat kayo. Puros na at tinuod kay ang sumpay ana nag-ingon wala siya muanhi aron pagbungkag kundili paghatag og hustong kahulugan sa mga kasuguan. Pero sa maghisgot ag adlong igpapahulay nga Saturday, giingon diha gibungkag ni Ginoong Hesukristo. Sa ato pa pag-ingon nga maani siya dinhi wala siya man aron sa pagbungkag sa kasuguan ko dili paghatag og sakto nga kahulugan sa kasuguan pasabot nga wala bungkaga. Imo ra ng pagsabot. Adili. Ay, ang giingon ni San Juan ay sagsabaw. Ang giingon ni San Juan, kini ang hinungdan nganong ang mga Hudiyo nagtinguha pagpatay kang Kristo kay gibungkag niya ang adlong Sabado. Ug si Ellen Goldwhite nag-ingon, kanang Sabado mini nang naa. Ug ang magtuman ana yudyurog impyerno. Okay. Wala na ko maghisgot sa Juan 5:18. Dito ko sa Juan Mateo 5:17. Ang akong ingon nga asa may tinuod ning duha ka bersikulo. Ingon si Jesus nga wala ko manhi aron sa pagbungkag kundi sa pagtuman sa nasulat sa mga kasuguan. Okay, ingon ka nga wala siya tinuod na nga wala bungkaga kundi paghatag sakto nga kahulugan sa kasuguan. Bueno, wala mag-ingon man nag-adlong igpapahulay na diha. Ha? Wala mag-ingon adlong igpapahulay. Kay kung ipadayon nato na 16 ang tanang kasuguan nga sinulat ni Moises og sa panahon sa mga propeta kutob lang ni Juan magbubunyag. Kung ipadayon nato na, no? Pagbasa. So, therefore, kana pud niya gikutlo nimo, di po na mohaom sa tima nga atong gipirmahan. 1 minute na lang. Okay. Follow up. 1 minute. Sa Lucas kapitulo na ako basahan nila. Hindi, diretso sa pangutana. Ay nagbasa kay Sa Lucas kapitulo 23, kung wa kuno sayo. Si Jesus Christ namatay sa adlong Biyernes. Pagkasunod adlaw papahulay ng maong Sabado. Sayo po ni siya o dili? Bueno, salamat kayo. Wa gid ta magpirmahay nga namatay ba si Ginoong Jesucristo Biyernes. Ang ato kayang gipirmahan nga gidibetayahan nato, pamatud-an nimo nga ang Sabado adlong igpapahulay sa mga Hudiyo ug mga Kristiyanos. Mo man di man gutom mo kawas og tima.
Kaya kung nagmahay pa ta nga pamatud-an nimo nga si Kristo namatay og Biyernes, unya gilubong, unya ang iyang patayng lawas na paslugnanan Sabado, uyon ko na Okay. Di man na mo itima. Well, umanang time. Ano, ning bayan na nato sa punto